Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.comprendrelislam.com. La viande dite non halal est halal. La viande qu'on trouve dans les supermarchés européens et dans les boucheries musulmanes et non musulmanes est halal, sauf le cochon. D'abord, le mot halal désigne tout ce qui est autorisé par la loi islamique, la charia. Et tout est dans le Coran. Il faut aller voir Surat al-Ma'ida, le verset numéro 5, donc la sourate numéro 5. Aujourd'hui, vous sont permises les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Dans l'extrait qu'on va voir, le Cheikh Ibn Uthaymin le confirme. Alors le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est une des personnalités les plus respectées chez les sunnites, et il a donné des conférences dans la mosquée de la Mecque durant 35 ans. ما حكم أكل اللحوم المباحة الأخذ المباحة فعلا كالدجاج وغيره في أمريكا؟ وهل يعد أهل الكتاب وهل يعدون أهل كتاب يجوز أكل ذبائحهم والزواج منهم؟ نعم، أكل ذبائح النصارى واليهود في أمريكا جائز، لأن الله تعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم اليهود ولم يستفصل ولم يسأل، وحينئذ لا يلزمنا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها، ما دامت مذبوحة ممن تحل ذبيحته فلا تسأل. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin le dit clairement, les musulmans qui vivent aux États-Unis et en Europe ne doivent même pas se demander de la manière dont la bête a été tuée, et ne pas se poser la question non plus de savoir si celui qui a tué la bête était vraiment chrétien ou athée. Il a cité le verset 5 dans la sourate 5, la table al-Ma'ida. Certains versets comme celui-là sont vraiment très clairs. Les exégètes du Coran sont unanimes et vont plus loin. Ils disent que ce verset a abrogé celui de la sourate Al-An'am, verset 121, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. On peut aussi noter le hadith pour ceux qui aiment encore les hadiths dans Sahih al-Bukhari. Certains ont dit au messager de Dieu, des gens nous proposent de la viande et on ne sait pas si le nom de Dieu a été prononcé avant de tuer la bête. Le messager d'Allah répond: prononcez-le vous-même et mangez. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم يأتونهم باللحم ولا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، ومثل هؤلاء قد يخفى عليهم وجوب التسمية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وعدم السؤال. كذلك أيضا في طريقة الذبح ليس علينا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف يذبحون، نأكل ولا نبالي. أما كونهم أهل الكتاب الآن فنعم، هم أهل الكتاب لا شك فيه، حتى وإن كانوا يكفرون بدينهم. دليل هذا قول الله عز وجل في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس السورة أباح طعامهم.
فلذلك نرى أن أكل ذبائح اليهود والنصارى في هذه البلدة أو غيرها جائز ولا يحتاج أن نسأل عنه. Enfin, et contrairement à ce que croient certains, les animaux dont les abattoirs européens et américains dits non halal sont aussi vidés de leur sang. Il y a néanmoins une exception, le canard au sang, le plat qu'on appelle le canard au sang, qu'on peut manger dans certains restaurants parisiens. Alors dans ce cas, la bête n'est pas vidée de son sang. Par contre, le plat il coûte 160 €, comme on peut le voir ici. Donc dans ce cas-là, la viande n'est pas halal, le reste est halal. Au revoir.